What's up guys? Good day sa inyo guys no. Mao na atong second client karong kwan guys no. First day of the month guys. May 1 karon guys no. Labor Day guys pero kita ni guys. Trabaho dya punta guys no. Nata karon ri sa kwan guys no sa Garcia Heights guys. Natay service ni guys no nga cleaning. 1 unit ra ni sa ipa-cleaning nila guys no pero 2 ka unit nila guys. Kinila sa ang isa ilang pa-cleaning guys no. Split type ni siya guys no. Nga ambrana na guys kay Boston B ni siya guys no. Nagpa-schedule atong customer ani guys no. Ato nang kuan guys no. Amigo na to ng customer guys. Nagpa-schedule siya guys no kay nagtulo na daw ni guys no. Hasta punghugawan ang sayang unit guys no. Yang outdoor ni guys no nasa baba guys mo nga tindahan atong cleaningan guys no. Nada yung baba sa yang guys no. Okay na guys no. Mo yang outdoor unit guys. Mo na siya cleaning guys no. Okay na siya guys no. Ay mo kalimot guys no. PM ko nyo guys kung gusto niyo pa service guys no. Nato ang number na sa baba guys. Ay lang magkaulog tawag sa mga guys no or direct chat me sa mong account sa Facebook guys no. Nya, kuan guys no. Thank you sa guys. Mga adlaw sa guys no. Tiri ratataman guys. Ay kalimot og share sa akong video guys. Thank you guys.